Minister Vishwajit Rane said the entire fleet of 108 ambulances need to be replaced after 5 years. There is lot of pressure on them, hence they may be delayed, he said. There are 23 complaints against them, he admitted. 20 more ambulances are needed. Besides, we have 5 cardio specialty ambulances and 2 neonatal ambulances, he added. आज 108 एसो झाल्या की 108क चड टायम लागो लागला. आतां I want to know from the minister, 108 तुका how long does it generally take for a patient to reach घरा कोसान पिकअप करून हॉस्पिटलान पावपाक एक कितू वगत लागतलो? यू गिव मी वन एप्रॉक्सिमेशन. एम्ब्युलन्सीस ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी 4-5 वर्सां नंतर आमकां चेंज करपाक जाय. मुख्यमंत्री कडेन हांवें सांगल्या प्रमाणे डिमांड्साच्या वेळा आमी बसून हे रिफर्बिश करून एक्झॅक्टली वेगळे तरेन आमी हे कशें आमी फुडें व्हरपाक जाय हेजेर आमचें काम चल्लां. पूण तो जे सांगता तेजे स्पेसिफिकली ताका सगळें खबर आहा. तो ताका 108 कशी चलता, कितें चलता, केन्ना केन्ना तेंचेर प्रेशर इतलो आसता की केन्ना केन्ना मातसो वेळ लागू येत. तो म्हणटा कांय कंप्लेन नाही म्हणटा 108ची. कंप्लेंट स्पीकर सर, कंप्लेन म्हणजे कितें स्पीकर सर? कंप्लेन हांवें जर आतां उत्तर एसेंब्लीचेर जर दिल्यार कंप्लेन बरयल्या हांगा 23 कंप्लेन. हांव म्हणना तशें 23 कंप्लेन म्हणून तूं म्हणटलो तें डिबेटेबल आहा म्हणून 23 कंप्लेन आयल्या म्हणून. स्पीकर सर, हे कंप्लेन कशें आसता, केन्ना केन्ना लोक कोण रेजिस्टर करिना, केन्ना लोक रेजिस्टर करतात कंप्लेन्स, पण केन्ना वेळ लागता. डबल एमर्जन्सीज एका परिसरांत जाल्या उपरांत मागीर एम्ब्युलन्स सगळे कडेन धांवपळ एम्ब्युलन्साचीच आसता. लोड हेंचेर भरपूर आहा. आमचे कडेन आयजचे दिसा स्पीकर सर गेल्यार 50 एडवान्स लायफ सेविंग, गोंया एकूच राज्य आसा स्पीकर सर जे एडवान्स लायफ सेविंग सिस्टम्स आमी चलयता. म्हणजे सगळे इक्विप्ड आमचे एम्ब्युलन्सीस आसात. तरी बी तेंचो आतां तेंचें वय जाल्लें आसा. हे फ्लीट बदलपाची गरज आहा आनी आमकां आनी एक 20 एम्ब्युलन्सीस वाडोवपाची गरज आहा. पयर मुख्यमंत्री आहा, श्रीपाद नायक जी आहा, सगळ्यांनी आमकां एडिशनल एम्ब्युलन्सीस दिल्ले आसा. ते आमी हे करता. तेज्या भायर आमी बॅकअप एम्ब्युलन्सीस 4 दवरल्या. 5 कार्डियक एम्ब्युलन्स आमचे आसा, 4 न्यूनॅटल एम्ब्युलन्स आसा, 2 नवे हाडल्या, 5 हर्सवॅन आसा, ते हर्सवॅन वाडोवपाची गरज आहा आनी एक बायक एम्ब्युलन्सीस फर्स्ट रिस्पॉन्डर 35 आसा स्पीकर सर.